ability to respond stimuli ଆଉ ଗୋଟେ property ଅଛି contractibility ability to short contraction ହବ ఇది bicep ଟା contraction ହଉଛି ବୋଲି ହାତଟା ଉଠୁଛି contractibility ଆଉ କଣ ଅଛି ନା extensibility ଟାଣିଲେ ଲମ୍ବିବ କିଏ muscles ଗୋଟେ ଆଉ କୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଟାଣିଲେ ଲମ୍ବିବ ତାପରେ ଅଛି elasticity ability to return its original position टांदले लंबी की रही सीधा पोजीशन ये चाहेगा ओके होला तापर प्रयास मस्कुलर टिश्यू एडी ये बॉडी को कुछ करना कथा मसल चारी सहम मसल मसल कहले मसल सेल बुझा जाए ना मसल सेल गोटा बाइसेप मसल बाइसेप मसल एटी गोटे मसल अछि ऑर्बिकुलरिस ओरिस गोटे मसल एटी गोटे मास्टर मसल एटी अछि पेक्टोरालिस मसल ହେଲା ପଛରେ ଅଛି ଡେଲ୍ଟୋଡିୟସ୍ ମସଲ ଏଇ ମସଲ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ପ୍ରୋନେଟର ମସଲ ପ୍ରୋନେଟର ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରୋନେଟର ଏପଟେ ଅଛି ସୁପିନେଟର ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ମସଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମସଲ ସେଲ କହିଲେ मसल सेल का देखिबा केମିତି ଆମେ स्केलेटल मसल पढिबा मुख पढिबा कार्डियक पढिबा ए स्केलेटल मसल देला काई अछि ना जेतु ए मसल ता हमर एंडोस्केलेटल बोन संग्रे कम करि तार ना होती स्केलेटल आरो कम जेମିତି 5-10टा ना भक्त तर केतरा मिनिमम केतरा रायन चक्कर चक्कर डांडा एथि तो कि ना एथि जाय नमेल के नहीं ಒಂದನೇ ಕೊಡ್ತೇವ ತಲೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ କିନ୍ତୁ ଆର ଅଦର ନାଁ ସବୁ ଅଛି କଣ ପ୍ୟାକିଂ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବୁଲେଇବେ ମସ୍କୁଲାର ପ୍ୟାକିଂ ତାହେଲେ ଏ ମସଲର ନାଁ ହଉଛି କଣ ସ୍କେଲିଟାଲ ମସଲ ଆଉ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦେଖାଯିବ लाइट पैड डार्क पैड लाइट पैड डार्क पैड देखा जेମିତି କି ତାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେଡ ମସଲ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଏଟେଡ ମସଲ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଷ୍ଟ୍ରାଏସ ମାନେ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେଡ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କର ତାହେଲେ କଣ ହବ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ କଣ ଖାଲି ଭାଇ ସବୁ ଗାର ଗାର କରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେଡ ମସଲ ଆଉ ଏ ମସଲଟା କିଛି ସମୟ କାମ କଲା ପରେ ଘୋड़े माने लैक्टिक एसिड जमी जीवो तेणु करे ताकू कोन फेजिक मसल कोन बोले फेजिक एई मसल हम इच्छा अनुसार कंट्रोल अछि विल पावर अनुसार ताकू कोन लेगी वॉलंटरी मसल कोन कोंदी हां वॉलंटरी बुझिया तेणु करे आरो भिन्न एवला सबु स्केलेटन संगरे पढिबा ता विषय टिके पढिबा स्मूथ मसल का कोन ना जो मसल स्केलेटन संगे एसोसिएट नहीं तमन आर अदर नाम नॉन स्केलेटल कहबे माइक्रोस्कोप रे ए अल्टरनेट लाइट बैंड डार्क बैंड है तमन को प्लेन मसल भी कह जाए अनस्ट्रेटेड मसल भी कह जाए हला ए मसल ला कोड अछि ना हम विसरल ऑर्गन एला विसरल कोन ना जेते वाइटल ऑर्गन यूटरस किबा यूरिनरी ब्लैडर किबा यूरेथ्रा ये सब केवल हार्ट को छानला पर सब बड़े यही मसल पर स्केलेटन संग लागल कौन सी बोन संग लागल कार्डियक मसल कोड अछि भक्त कोडी किडनी ले तोर भक्त कार्डियक मसल को बेस कार्डियक मसल होती हमरा हार्ट हार्ट रो वाल ता दिनले मिडिल लेयर ना पड़ले मायोकार्डियम ए माने मायोकार्डियम रे अछि कार्डियक मसल एई तीनटा मसल विषय में पढिबा होला पढले हमर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जीवो आ बोन तो सब पढेबे बोन अछि 206 को नाहर आ गोटे दिन रे
ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା ପଢେଇବା ସବୁ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଅଛି ଏଇ ବେକ ପାଖକୁ କାଟିଦବ 29ଟା ହାଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏ 29ଟା ହାଡ଼ ଏ ହାତ ଏଇଠୁ କାଟିଦବ 30ଟା ହାଡ଼ ପଡ଼ିବ ଏ ହାତରେ 30ଟା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କାଟିଦବ এই আরেকটু পাগল কাটি দাও 29টা হাড় হবে এইটাও কাট 30টা আর এই কাটলে 30 এইগুলো 30টা 30 30 30 30 কেটে হলা 30 ରେ 4 ଗୁଣ ମିଳେ କେତେ 30 ତ ପଡିଆ କେତେ 120 206 120 ପାଏ ହେଲା তাহলে আমরা দুই ভাগ করে দিয়েছি আক্সিয়াল 80 আপেন্ডিকুলার হ্যাঁ 126 আপেন্ডিকুলার সব আপেন্ডিকুলার দিব আপেন্ডিকুলার সহিত 30 30 হয় পড়ে গেল কান্ধরে দিটা এটি ଗୋଟେ স্ক্যাপুলা কান্ধ এটি ଗୋଟେ ক্লাভিকেল এটি স্ক্যাপুলা ক্লাভিকেল ये लगता है जारी হয় 24 হয় পড়ে হয় 25 হয় 24 অন্টা ভাগে দিটা হাড় দিটা কোন না গোটা হচ্ছে অন্টা হাড় তিনটা হলে কেটে না হয় 26 ये ଗୋଟେ ପଟ হচ্ছে আপেন্ডিকুলার সহিত আর বুঝি পাচ্ছ না বুঝি হচ্ছে আক্সিয়াল স্কেল কଣ না এই তো পুরা মଝିରୁ যদি ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଭକ୍ତ କରେ ପୁରା ଦି ଭାଗ କରିଦିଆହବ ହେଲା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ରାଇଟ୍ସ ତା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି 4 6 42 23ଟା ବାପାଙ୍କର 23ଟା ତେଣୁକରି ଭକ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ କରିକି ଟାଣି ଦେଇକି କାଟିଦବ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦିଟା ତେଣୁକରି କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଫଳ ହବ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ 40ଟା ହାଡ଼ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ 40ଟା ତାମାନେ এইটা হচ্ছে এই যে ইমাজিনারি লাইন को जो हाड़ गुड़ा टच करथाय ताको कोन কমদি আপেন্ডিকুলার স্কেলিটন ହେଲା বুঝলে কি তাহলে কোন করতে কি হাড় যাଉଛନ୍ତି এই বেକ ପାଖରେ ସ୍ମଲ ହାଡ଼ ସବୁ ଲାଗୁଛି এই ବେକ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ହାଡ଼ 29 ରିପ୍ସ 24 ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ କେତେ 26ଟା sternum ଗୋଟେ ଅଛି जीव तले ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଅଛି ହାଇଓଇଡ ବୋନ୍ ନା ଏ ବିଷୟ ନା ଦେଖିଦବ କେତେଟା ହାଡ଼ 24 24 26 मेरुदंड 24 पंजरा केटा 50 ये 29 केटा ला 29 टा हाड़ बेक पाखु केटा 70 ये 50 टा 29 केटा 29 और 50 केटे आउ गोटे अछि स्टर्नम हाड़ ए गोटे स्टर्नम हाड़ स्टर्नम केटा 80 का सब फॉर्मूला अछि এই ফর্মুলা আমরা যে দিবি চাইলো আসছেলি কাকু খাই দরকার করবি এত ফর্মুলা শিখেব তো কেন পড়িলা বেলে কইছিলা এই যে ঘন্টা বিন্দু যে কেতে হলো এই ঘন্টা বেলা কেতে হলো দুইটা দাঁড়ি আছে রিস্ট বো হ্যাঁ 1 2 1 2 3 4 এই তো কোয়ান্টিটি আছে ଆଉ 2 4ଟା 8ଟା ହାତ ଏ ହାତରେ 30ଟା ହାଡ଼ କୋଉଠି এইটা হচ্ছে হিউমারাস এটি দিটা হাড় আছে কেন খাইছো এটি আগরে গোটে পছে গোটে রেডিয়াস অলনা এটি 8টা হাড় কার্পাস এটি 5টা হাড় এটা কার্পাস আঙ্গুলে 14টা হাড় দিটা 3 3 3 3 14 5 কেতে 19 8 কেতে হলা 27 এটি দিটা কেতে হলা 29 হ্যাঁ 11 কোড 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 कौन कहलु आ तो 10टा को देते এইটি গোটি আঙ্গুলে 3টা হাড় 5টা আঙ্গুল 15টা হাড় এই দুইটা হাড়
ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତ 6ଟା ଅଛି 5ଟା ଦେନ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଖାରେ 5 5ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ 3ଟା ହାଡ଼ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସାଙ୍ଗ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କେତେ ହାଡ଼ ତାର 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସେ ତ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଇନ ବଡି ପାର୍ଟସ ଜେନେଟିକ୍ସ ସେ ଜାଣିବ ବଡି ସେ ମେରିସ୍ଟିକ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ଜଣଙ୍କର ମନେକର ଟ୍ରେନରେ ଗୋଡ କଟିଗଲା ଗୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ କଟିଗଲା ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି କଣ ଏଇ ବୋଲେଟ ପୁରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଲଗେଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ତା ଦେହରେ ତ କେତେ ହାଡ କଟିଗଲା ସେଇଟା କଣ ମରା ହବ ଆଙ୍ଗୁଳି ଜଣଙ୍କ କଟି ଯାଉଛି ସେ ନର୍ମାଲ କେସ୍ ବୁଝିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ଦିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କି କୁହାହେଲାନି କାହିଁକି ନା ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ଏଇ ହାଡ ଫର୍ମୁଲା କହିଲେ କଣ ମନେ ଅଛି ଏଇ 8ଟା ହାଡକୁ ଫର୍ମୁଲା कौन ଥିଲା 4ଟା ହାଡ଼ ଏଠି କାର୍ପାଲ ଗୋ କାର୍ପାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ କଡ଼ ହାଡ଼ଟା ସ୍କାପଏଡ ଏଟା ଲୁନେଟ ତାପରେ ଟ୍ରାଇକୁଲାର ଆଉ ପିସିଫା ଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟା ହଉଛି ପିସି ଟ୍ରାପିଜିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା क्यूबॉइड ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେଟ୍ କଣ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଏଟା ହଉଛି ସ୍କାପଏଡ ନା ପିଲାଙ୍କ କାଟେ ବୁଝିପାରେ ସ୍କାପଏଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲୁନେଟ ତାପରେ ट्राइकुलार ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟା ହଉଛି ପିସିଫର ତାପରେ ट्रापिजियस क्यूबॉइड हैमर्स she looks too pretty try to catch her ସବୁ ସବୁ ବନୁରା କାଲି ଆସେ ଆସିବନି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ବନାହେଇଛି ତ ସର୍ଟ ଚାର୍ଟରେ କରାହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ହୋଲ ସବୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇପ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ skeletal muscle head ଗୋଟେ skeletal muscle ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ skeletal muscle ଏଇ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर एरा मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर आर न्यूक्लियस अधिकार बुझेगा आर न्यूक्लियस ताको मसल सेल न कहिकी ताको कम हो जाए ना मसल फाइबर ला स्टडी ऑफ मसल को कहते मायोलॉजी कम हो जाए मायोलॉजी पा ताको ही कहते सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ मसल को कम हो जाए study of muscle myology or psychology a recording of muscle contraction ताकू कौन recording of muscle contraction जो ग्राफ पे पटा मारियो ताकू कौन दी मायोग्राम जो जंत्र द्वारा से ग्राफ पेपर बना बड़ रेडियो बना बड़ मशीन ताकू कौन दी मायोग्राफ माने द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्डिंग ऑफ मसल contraction ताकू कौन दी मायोग्राफ ERAPH बात ताकू भी कौन दी काइमोग्राफ एबे से क्योर वाले से मशीन पकड़ की ताजे लिखाई ना पॉलीग्राफ डाक्टर लिखो पॉलीग्राफ कर जानो माने से रेकॉर्डिंग करिया को से जंत्र नाम होची पॉलीग्राफ हला ताहले मल्टी न्यूक्लिएटेड तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन
आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सी सार्कोलेमा को बजाय सार्कोलेमा हमारे पढ़ेंगे तारा साइटोप्लाज्म ताको कौन सी सार्कोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म तारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ ভিতরে एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमिथिबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़िबा एमिथि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल सेल ভিতরে আছে ताको हमें कौन सी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताको कौन सी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हां आओ तारा माइटोकॉन्ड्रिया तारा माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम सार्कोजोम ये सब पूरे मसल सेल क्या मसल मसल सेल इंडिविजुअल सेल को मसल फाइबर ग्रुप ऑफ सेल को कहते गोटे मसल बैंड बाइसेप टा गोटे मसल बैंड यदि बाइसेप को देखिबा गोटे क्रॉस सेक्शन नबा बाइसेप रो गोटे क्रॉस सेक्शन नबा इ देखो ता भीतर कोन थिबो ना एमजे बंडल्स सब गई एमजे बंडल्स ता भीतर में कोन रहिबे इंडिविजुअल सेल्स माने रहिबे इंडिविजुअल सेल्स माने तार इंडिविजुअल सेल्स माने हमें गोटिए सेल ये देखि दियो गोटे लोकर हाथ चित्र है तो कटा है कि क्लासिकल गला मान भई स्ट्रक्चर मैंने बारे बुझे दूसरी देखो एवला era muy con el doctor no era muy ahí pagando tale claro ko kami kami de una porque casi que regala kami tale ko follow it na aim de this हमें गोटिए पीस को काट के देखो काय ଭିତରେ ସବୁ ଏମିତି ରହିଥିବ गोटिए को ଆମେ କାଟିକି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କଣ ଥିବ
এই টাইপର ଦେଖ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କେଲରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମନେକର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମସଲ ଫାଇବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମସଲ ତାର ମଲ୍ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ skeletal muscle is covered by ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମସଲ ଫାଇବର is covered by ଏଇଟା କୋଉ ତାର ନେଚର ଥିବ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ ସେ କଭର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ white fibrous connective tissue layer white fibrous connective tissue layer ଆର ନାମ ହଉଛି endomysium ଆର ନାମ ହଉଛି mysium ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଥିବ କେତେ ମସଲ ସେଲ ଏମିତି ରହିଯିବେ କେତେ ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ କଭର କରିକି ରହିଯିବେ ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଧୂପକାଠି କଥା ଚିନ୍ତା କର କଣ ହୁଏ ସିଙ୍ଗଲ ଧୂପକାଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ଆଣିକି କହିଥିଲି ତାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ together constitute fascicle এইটা হচ্ছে fascicle which is covered by another white fibrous connective tissue layer ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି perimysium ଆର ନାଁ କଣ perimysium ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ perimysium ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ fascicle ଥିବ ये गोटे पेरीमाइसियम ये गोटे पेरीमाइसियम एडी गोटे पेरीमाइसियम कवर हेतो एडी गोटे पेरीमाइसियम कवर हेतो एडी गोटे हेतो एई सब पेरीमाइसियम कवर तंबरी ग्रुप ऑफ पेरीमाइसियम together constitute the whole muscle gland तमने which is covered by another white fibrous connective tissue layer it is covered by another white fibrous connective ताको हमरा कौन कह जाए एपिमाइसियम आर नाम होची एपी बुझेला नहीं होला तमने मसल का बुझेला बुझेला धूप धूप पैकेट देखिए धूप पैकेट जीवन देखिए धूप पैकेट 10 टଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା धूप पैकेट आनिबो ମା କହିବେ ସଂଜ ଦେଇଦିଅ ତମେ ସେ 12 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ ଟାକୁ ନିଆଁ ନେଇକି ଦେଖିବ ଗ୍ୟାସ କରି ତାକୁ କଣ ହବ ଷ୍ଟିକର ଖୋଲିବ ସମାଜ ରୂପ ଷ୍ଟିକର ଖୋଲିବ ଖୋଲିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ କଣ ବାହାରିବ ଠିକରେ ଆଉ କାଠି ବାହାରିବ ଯେ କାଠି ଗୁଡା ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଖାଲି ଜରି ଭିତରେ ପଶିବେ ନା କେତେଟା ଜରି ସମାଜ ରୂପରେ 3ଟା ଜରି ମଧୁକୁଦ୍ଦି ଚାରିଟା ହେଲେ ଖାଲ ଗୋଟେ ଜରି ଖାଲ ଜରି ଭିତରୁ ଜରିଟାକୁ ନେଇକି ଲଗେଇବ ଅନେକ ସମୟ ପୂଜା ଆଉ ସେ ଜରି ତା ଦେହରେ କଣ ବାହାରିବ କଣ ଗୋଟେ ଧୂପ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଧୂପ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ଡେଲି ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଦିଟା କଦଳୀ ନେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବ
धूप पूरा के दी तीन बटन बाहर करिवे एका न लगे पूरा निया लगेला हम बोली एका दो हां गोटे कतरे देखथिबो आउ गोटे कतरे असिस्टेंट रहिथिबो दबे देगी ହେଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ନେଇ ଫସଲ ଦେରେ ଆମେ ସ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖା ସେ କହୁଛି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଆଣିଲା ସେ ଧୂପଟେ ଦେଖିବ ବାଗିକି ଦେଖିବ ଧୂପ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ କୋଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏତିକି ଧରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କଲରର କାଠି ସେ ଯୋଉ କୋଟିଂ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଧରିକି କାଢିଦେଲା କାଢିଦେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିକଟା ରହିଲା କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟିକଟା ହଉଛି ମସଲ ଫାଇବର ସେ କୋଟିଂଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାମାନେ କୋଟିଂଟା ଆଉ ଟିକି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ବି କୋଟିଂ କରିଦିଅ ତାମାନେ ଷ୍ଟିକ ସେ କଞ୍ଚିଟା ହଉଛି କଣ ନା ମସଲ ଫାଇବର ସେ କଭର ହେଇଥାଏ एंडोमाइसियम एटा होची से जो कलर वाला जोटा सेटा होची कोन ना स्टिक से एंडोमाइसियम द्वारा कवर होला गोटे जरी रे जति की काढिलो से जरी जति की काढिलो गोटे बंच काढिबो 8 10 टा से होची फांसी के एटा होची छोड़ एटा होची गोटे जरी बाहर ये होची फांसी के से गोटे जरी द्वारा कवर हेतिर नै से जरीर ना होची पेरीमाइसियम आर ना होची पेरीमाइसियम बुझला तो पेरीमाइसियम का से जरी धूप जरी जति की बंच बाहरला लागिबो ठाकुर पाखरे सब जला हबो सेटा होची कोन ना बंच का होची फांसी के कोन कहती फांसी के बा फांसी बुझला तामने ग्रुप ऑफ फांसी किल फांसी कुल्ली कहती फांसी सिंगुलर होची फासिकुलस प्लुरल होची फासिकुल पहले फासिकिल का सिंगल फासिकिल देखो एटा पहले गोटे गोटे फासिकिल कवर कर दे जरी भीतर पछे ना नहीं तो जरी का नाम होची पेरीमाइसियम हां तापर केतना जरी सेम दिबो त तीनटा जरी गोटे पट्टी भीतर पछे पट्टी भीतर ताले से पेटिका होची एपिमाइसियम एटा होची एपिमाइसियम एटा होची एपिमाइसियम एबे अलग बुझबेलो आउ के ना बुझ पाला ये होची हिस्टोलॉजी ऑफ मस्कुलर टिश्यू मसल एमिति रहिछि तबे सर काहे की एमिति रहिछि आ नर्वस टिश्यू भी एमिति रहिछि नर्वस टिश्यू सिंगल नर्व फाइबर neuron is covered by white fibrous connective tissue layer ताको कहते एंडोन्यूरियम एठी जोटा कहते एपिन्यूरियम एठी कम कहते एंडोन्यूरियम एठी जोटा एंडोमाइसियम अछि एठी कहते एंडोन्यूरियम एठी जोटा पेरीमाइसियम अछि एठी कहते पेरिन्यूरियम कोन न्यूरल केस हमने ग्रुप ऑफ एंडोन्यूरियम together constitute fasciculus पहले प्रत्येक fasciculus is covered by another white fibrous connective tissue layer ताको कौन कह जाए ना पेरीमाइसियम तापरे केते गुडे बंडल माने ग्रुप ऑफ fasciculi together constitute the whole nerve band तो nerve band है ताको से कवर हेता है अनदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव लेयर तो कौन कह जाए ना एटी कह जाए एपिमाइसियम एटी कह जाए एपिन्यूरियम कौन कह जाए एपिन्यूरियम ये होची हिस्टोलॉजी ऑफ मस्कुलर टिश्यू जोरा डायग्राम है ये लिखा है देखो डायग्राम है देखो देखो गोटे लोकर बाइसेप को काटिया हले ता भीतर तो फासिकिल अछि देखो फासिकिल गोटिए मसल पडाला तादर सब अछि जानि पालो ना कंपैरिजन कर पालो तापर सब सेते बेले पढै दिले गडावरा तापर सब गोटे मसल फाइबर
गोटे मसल फाइबर कहले कोन ना सिंगल मसल सेल गोटे मसल सेल ए गोटे मसल सेल पर मन मसल फाइबर ए गोटे मसल सेल को आम गोटे मसल फाइबर से मसल फाइबर को जब ताकू ता सार्कोलेमा को काढी दबा बाहर कर दबा ता भी कौन पाइबा सार्कोप्लाज्म रे देखि तुम सब गाड़ी रो इंजन पढ़ा है देखा है देखि जाओ इंजन पढ़ा ला को मोबिल उठा बाहर मोबिल गुड़ा रे पड़ी की रही तो कोन ता दिन मेशिनरी जिंस रही तो गोटे परे गोटे गाड़ी की सब भले जगह नेकी दोसरा पकड़ दो गाड़ी सजा ला गाड़ी रो इंजन काम कली इंजन काम कले बसी की रही से दुकान पाखे बसी की रही देखि कौन करूची तार इंजन काढिया नट खोल देला ताबी तो मोबिल रे बुढ़ा है पूरा बुड़ी की रहउछन कोन ना विभिन्न जो पार्ट्स एतो से गोटे काढिला काढी कोन कला ना पदार्थ एमदी मसल का मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेंज देले ताबी तो कोन पाइबा ना ता भीतर एमदी लॉन्गिट्यूडिनल सब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सब लंबा लंबा फाइबर फिलामेंट पाइबा आ दी प्रकार फिलामेंट गोटे मोटा थिक फिलामेंट आ गोटे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को कहते मायोसिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट को कहते एक्टिन फिलामेंट थिक फिलामेंट कोन थिक फिलामेंट मोटा फिलामेंट को कहते प्राइमरी फिलामेंट बा मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट को कहते सदु फिलामेंट थिन फिलामेंट होती सेकेंडरी फिलामेंट बा एक्टिन फिलामेंट गोटिए मसल फाइबर कथा देखो हमें ता भीतर कोन अछि देखो गोटे मसल फाइबर एटा गोटे मसल फाइबर एटा गोटे मसल से ताको एमिट कर सारे एमिट कहीं बोले आडवा करदेला एमिट तापर एमिट करदेला ता दरे कोन अछि ना दी एम दी लाइन देखा एनसीआर पर तो मतलब एनसीआर में एनसीआर वही कोन तो ए एनसीआर वही का कोन थी एनसीआर वही निज स्वामी भाई ହେଲା ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ବଡ ଭାଇ ହେବୁ କଣ ହବ ଏନସିଆର ବହିକୁ ଏମବିଏସି ପିଲାମାନେ ଏନସିଆର କୁ ଧରିକି ଶୋଇବେ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବେ କାରଣ ଏନସିଆର ବହି ହେଲା ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ देखिए एक्स रे देखो लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसा नहीं है लाइट बैंड डार्क बैंड काहे किए देखो लाइट बैंड एक सलू फिलामेंट सलू फिलामेंट कैटेगरी मत बुझे दियो जो कि डबल कपड़ा दिबो टीक देखा जबनी सिंगल कपड़ा लाइट देखा जबनी सेठी एबी डबल फिलामेंट अछि
তাহলে এইটা ডার্ক ব্যান্ড এইদিব না লাইট ব্যান্ড এইদিব কোন ব্যান্ড ডার্ক ডার্ক ব্যান্ড को আমরা ইংলিশে কহନ୍ତି আনআইসোট্রপিক ব্যান্ড বা এ ব্যান্ড কোন বজায় আনআইসোট্রপিক ব্যান্ড বা এ বুঝলা তাহলে এইটি কাইকি না এই যে থিক ফিলামেন্ট আর থিন ফিলামেন্ট মিশি যাই তাহলে এই এরিয়াটা মহাত্মলিক এরিয়া এই এরিয়াটা কোন ডার্ক ଥିବ না নাই এই এরিয়াটা কোন ଥିବ লাইট ଥିବ না ডার্ক ଥିବ এତିকি লাইট তাহলে এতটি বাটা প্রয়োগ কোন ଥିବ না ইংলিশে কহନ୍ତି আইসোট্রপিক ডার্ক কোন কহନ୍ତି আইসোট্রপিক ব্যান্ড ফের আসিগলা কোন না আইসোট্রপিক ব্যান্ড বুঝলা ফের আসিব আই ব্যান্ড এতে বুঝি পাচ্ছ না নাই পাচ্ছটা বুঝি পারলো এতে আই এতে কোন আই ব্যান্ড এটা ডাউট হচ্ছে বুঝি পাই ডার্ক আর লাইট কোন দিও বুঝি পারলো এই যে দেখো এই যে ডার্ক লাইট है डार्क लाइट হলো দেখো এই ডার্ক মধ্যে এইটা দিকে দেখো এই ডার্ক ব্যান্ডর মধ্যে টিকি গোটে লাইট ফেডেড লাইট গুলা দেখাউছি এই দিকে দেখো ডার্ক ব্যান্ডর মধ্যে ফেডেড লাইট তার মানে ଯୋଉଠି থিন ফিলামেন্টটা লাইট টচ କରିନି তার মানে এইটা ডার্ক রু ଟିକେ লাইট ହେଇ ଯାଇଛି মানে এইটা ଟିକେ হালকা লাইট ହେଇ নଥିବ ହେଲା তাহলে at the middle of the area a lighter zone is present the lighter zone ଅଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି Hansen's zone କହନ୍ତି Hansen's zone ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କହିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ବାଟ ହଉଛି ଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାର୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତିକ ଏତିକି ଯଦି ଏକ୍ସ ଜୋନ୍ ହେଲା ଏତିକି କୋଉ ଜୋନ୍ ନା ଆକୁ କହନ୍ତି ଓ ଜୋନ୍ এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে ও ব্যান্ড এখানে